हेलो स्टूडेंट्स आमे क्लास 8 मैथ बहिर थर्ड चैप्टर पढ़ुले जार ना है संख्यार कहानी। तो यही वीडियो रे आमे तार 3.3 पोर्शन को कंप्लीट करवा जार ना है आधार धारणा। तो आधार धारणा जो अच्छी तार फास्ट कॉन्सेप्ट है कौन ना मिसरीय संख्या प्रणाली जहाँ इंग्राजी में कह जाए द इजिप्टियन नंबर सिस्टम। तो मिसरीय संख्या प्रणाली कहले कौन ना प्राय 3000 ख्रीष्टपूर्व जितेबाला होता मिसर जो लोक मैंने रोते मिसर देशीय लोक मैंने गोटे संख्या प्रणाली बाहर करते। से संख्या प्रणालीटा केमिति ना मनकर गोटे गोड़ी अच्छी आमे ताकू एक बोली कहिबा। तो ये जो एक एटा हला प्रथम मार्गदर्शी संख्या। ठीक यही एक जितेबाला आमे 10 गुणी दबा अर्थात कौन ना एमती गोटे गोटे करके जितेबाला 10टी गोड़ी आमे एकाठी रखीदबा तार मूल्य हो गला 10। तो यहीटा है द्वितीय मार्गदर्शी संख्या। सेमती ये जो 10टी गोड़ी के आम एकाठी रखिले तो ठीक एमती आम जदि पूरा 10 सेट गोड़ी के रखीदबा 10 सेट कहले कौन ना गोटे सेट्रे 10टी गोड़ी तो एमती 10 सेट्रे 100टी गोड़ी ताले 100 है आमर तृतीय मार्गदर्शी संख्या। तो ये जो 100टी गोड़ी आसला एमती जदि आम आउ 10टा देख ये चित्र जमी दिखाई गोटे सेट अच्छी हलदिया कलर ता पछपटे गोटे नाली कलर 100 टिकिया सेट ता पछपटे गोटे ग्रीन 100 टिकिया सेट। तो एमती 100टी विशिष्ट जितेबाला 10टी सेट रखिदे ताहले से गोड़ी संख्या केतोटी हो जाउची ना 1000टी गोड़ी। तो यहीटा है तार परवर्ती मार्गदर्शी संख्या। तो आम ये कौन जानले जे प्रथम मार्गदर्शी संख्याटा है एक रे जितेबाला आम 10 गुणी दौचे आम जोटा पाउचे सेटा है द्वितीय मार्गदर्शी संख्या। सेमती द्वितीय मार्गदर्शी संख्या रे जितेबाला आम 10 गुणी दौचे जो संख्याटा पाउचे सेटा है कौन तृतीय मार्गदर्शी संख्या। ता माने तृतीय मार्गदर्शी संख्याटा किए से 100। सेमती 100 जितेबाला आम आउ 10 गुणी दबा चतुर्थ मार्गदर्शी संख्याटा पाइबा सेटा केते ना 1000। सेमती चतुर्थ मार्गदर्शी संख्यार जदि आम आउ 10 गुणी दबा ताहले 1000 10 गुणिले केते ना 10000। तो 10000 है आमर पंचम मार्गदर्शी संख्या। तो यही मार्गदर्शी संख्या गुड़ी को से माने आधार भाव में व्यवहार करी गणना कार्य को करुथिले। चलो देखिबा से माने किपरि गणुथिले। तो आमे देखिले प्रथम मार्गदर्शी संख्या टिकिए ना एक। तो एक पई से माने गोटे संकेत को व्यवहार करुथिले। संकेतटी कौन देख एमती खाली गोटे गारटे पड़ी एटा हला एक रो संकेत। आमे जानिले एक रे जेतेबेले आमे 10 गुणी दबा कौन उत्तर आसीबो ना 10। 10 है आमर द्वितीय मार्गदर्शी संख्या। 10 पई से माने केमती सिंबलटा व्यवहार करुथिले देख ओल्टा यू भलिया गोटे सिंबल को व्यवहार करुथिले। तो जोठी एमती ओल्टा यू लिखाई दिबो आमे ताकू देखिके जानिदबा जे एटा मिसरीय भाषा रे 10 लिखा हेची। तो सेमती जेतेबेले 10 रे आमे आउ 10 टे गुणीबा तार मूल्यटा कौन हे जिवो ना 100। तो 100 को तो आमे लिखि परिबा ना 10 रो वर्ग बोली। तो 10 रो वर्ग 100 को से माने आउ 100 न लिखिकी एमती गोटे ए टाइप रो सिंबल टे यूज करुथिले। पुणी सेमती 10 रो वर्ग जेतेबेले आउ 10 टे गुणीबा चतुर्थ मार्गदर्शी संख्या पाइबा ता माने सेटा हला 10 रो घात 1000 10 रो घात 3 1000। तो 1000 पई से माने गोटे देख एमती तळको गोटे तीर चिन्ह तापर एमती गोटे बॉक्स एमती तीर चिन्ह। तो यही जो संख्या यही जो सिंबलटा यार अर्थ है 10 रो घात 3। सेमती 10 रो घात 3 रे जेतेबेले आउ 10 टे गुणीबा तार परवर्ती मार्गदर्शी संख्या बाहर 10 रो घात 4 तापाई गोटे सिंबलटे व्यवहार करुथिले ये सिंबलटा। सेमती 10 रो घात 5 पई ये सिंबल पुणी तार मार्गदर्शी संख्या 10 रो घात 5 रे आउ 10 टे गुणी दबा 10 रो घात 6 पई एमती ये सिंबलटा देख गोटे मनीष सिंबल भले देखा जाउची। तो यहाँ है 10 रो घात 6 10 रो घात 6 रे जेतेबेले आउ गोटे 10 टे गुणी दबा कौन हे जिवो ना 10 रो घात 7 सेटा हला ता परवर्ती मार्गदर्शी संख्या। 10 रो घात 7 कहले केते 1 कोटी आमे जानिचे
10 ର ଘାତ 7 ମାନେ 1 ରେ 7ଟା ଶୂନ ହେବ ଆଉ 1 ରେ 7ଟା ଶୂନ ହେଲେ ସେଟା 1 କୋଟି। ତ 1 କୋଟି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ଯୋଉଠି ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା ଲେଖା ହେଇଥିବା ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଜାଣିବା ନା 1 କୋଟି। ତ ସେମିତି ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପରି ଏଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମୂହ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣନା କରାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା। ଯେମିତି ଆମେ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖୁଥିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ସିମ୍ବଲରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି 324। ତ 324କୁ ଯଦି ଆମକୁ ମିଶରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା 300 ଯୁକ୍ତ 20 ଯୁକ୍ତ 4। ହେଲେ 300ଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ନା 100 ଯୁକ୍ତ 100 ଯୁକ୍ତ 100। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଇ 100 କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ନା 100 ହେଲା ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ 300କୁ ଆମେ 3ଟି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯୁକ୍ତ 20। ଆଚ୍ଛା 20କୁ ଆମେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିପାରିବା ନା 10 ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ 10 ଯୁକ୍ତ 10। ହେଲେ 4କୁ ଆମେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା ନା ଦେଖ 4ଟି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା 1। 1କୁ ଆମେ ନେବା, ସେଥିପାଇଁ 1 ଯୁକ୍ତ 1 ଯୁକ୍ତ 1 ଯୁକ୍ତ 1। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା 100 ପାଇଁ ଦେଖ କେଉଁ ସିମ୍ବଲଟି ଅଛି, ଦେଖ 100 ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିମ୍ବଲଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 7 ଭଳିଆ। ତ ଆମେ ସେଇ ସିମ୍ବଲକୁ 3 ଥର ଲେଖିବା। 3 ଥର ଲେଖିବା ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା 300କୁ ବୁଝେଇଲା। ତାପରେ 2ଟା 10 ପାଇଁ କେମିତି ସିମ୍ବଲ ନା ଗୋଟେ ଓଲଟା ୟୁ ଭଳିଆ। ତ ଯେହେତୁ 20 ଥିଲା ତାମାନେ 2ଟା 10 ଆମେ ସେ 10ର ସିମ୍ବଲକୁ 2 ଥର ଲେଖିଲେ। ତାପରେ 4 ଅଛି, 4 ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା 4ଟା ମିଶିଲେ ଯାଇକି 4 ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 4ଟା ଗାର ପକେଇଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 324ର ମିଶରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରୂପ। ଏବେ ଆମେ ବହିରେ ନିଜେ କରି ଦେଖ ଦେଇଛି କରିବା, ସେଇଥିରେ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଏ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 1023। ଆଚ୍ଛା 1023କୁ ଆମେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିପାରିବା ଦେଖ 1000ର ସବୁଠାରୁ ପାଖ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 1000। ତ ଆଉ 1023 କେମିତି ହେବ ନା 1000ରେ ଯେତେବେଳେ 20 ମିଶିବ 1020 ଯୁକ୍ତ 3, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା 1023। ହେଲେ 20 ତ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବାନି, 20କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପୁଣି ନା 1000 ଯୁକ୍ତ 10 ଯୁକ୍ତ 10 ଯୁକ୍ତ 1 ଯୁକ୍ତ 1 ଯୁକ୍ତ 1। ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ନା 1000 ପାଇଁ ସିମ୍ବଲଟା କେମିତି ଥିଲା, ତଳକୁ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ, ଡାହାଣକୁ ଗୋଟେ ଗାର, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ 1000ର ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ଲେଖିବା 10 10 10 ପାଇଁ କେମିତି ସିମ୍ବଲ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଓଲଟା ୟୁ ଭଳିଆ। ଆଉ 3 ପାଇଁ ତ ଆମେ 3ଟା ଗାର, କାରଣ 1 ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାର ସିମ୍ବଲ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ 1023। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କେତେ 2660। ତ 2660କୁ ଆମେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିପାରିବା ପ୍ରଥମେ ଭାବ ନା 2000 ଯୁକ୍ତ 600 ଯୁକ୍ତ 60। ହେଲେ 2000 ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ 1000 ଦୁଇଟା ସିମ୍ବଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୁଁ ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖିଦେଉଛି 1000 ଯୁକ୍ତ 1000 ଯୁକ୍ତ 100 100 100 6 ଥର 100 ମିଶିବ 100 ଯୁକ୍ତ 100 ଯୁକ୍ତ 100 ଯୁକ୍ତ 100 ଯୁକ୍ତ 100 ଯୁକ୍ତ 100। ଆମେ 6ଟା 100 ଲେଖିଦେଲେ ଯୁକ୍ତ 60 କ'ଣ ନା ପୁଣି 6ଟା 10 ମିଶିବ ଯୁକ୍ତ 10। ଆମେ ଏମିତି 6ଟା 10କୁ ମିଶାଇ ଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବା
केमती लिखिबा ना हजार हजार पे जो सिंबल को व्यवहार कराए सेटा को आम दी थर लिखा आउ कौन करवा ना 100 6टा सिंबल करवा पुणी 10 6टा सिंबल कले तो यहाँ आम जो लिखिले यहाँ है मिसरीय पद्धति 2660। तृतीय प्रश्न देखिए 784 सेमती चलो भांगा 784 को भांगिक लिखिले केते ना 700 जुक्त 80 जुक्त 4 700 माने तुम्हें जानीपारुच 100 सिंबल 7टा रहिबो 10 सिंबल 8टा रहिबो आ 1 सिंबल 4टा रहिबो। तो देख मुझे 7 सिंबल को सॉरी 100 सिंबल को 7 थर करदेली तामाने एटा 700 को बुझेला तापरे 10 सिंबल 8 थर करी तो ये 10 सिंबल 8 थर कली आ 1 सिंबल 4 थर तामाने ये जो संकेत तक मु लिखिली एटा कहा को बुझेला 784 को बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि 1111 तो 1111 को आम केमती भांगिबा ना 1000 जुक्त 100 जुक्त 10 जुक्त 1 तो 1000 सिंबल कौन एमती तल को गोटे आरो तापर डाहाण को गोटे गार सेटा 1000 सिंबल तापर 100 सिंबल तापर गोटे उल्टा यू भलिया 10 सिंबल आ गोटे गार जोटा है 1 सिंबल तो आम लिखिदेले 1111 को एमती मिसरीय प्रणाली रे लिखिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि 70507 तो ताकू आम केमती लिखिबा ना 70000 को आम हजार हजार मिसेबानी आम 10000 को 7 थर मिसेबा ता माने ये जो 10000 जो सिंबल ताकू जदि आम 7 थर लिखिदेले सेटा कौन को बुझेबो ना 70000 को बुझेबो तापरे 100 सिंबल को आम केते थर लिखिबा जेहेतु 500 अच्छी तो 100 सिंबल को आम लिखा 5 थर तापरे केवल 1 सिंबल को आम लिखा 7 थर तो चलो एटा लिखिकी देखिबा तो मुझे 10000 सिंबल को 7 थर कली देख 1 2 3 4 5 6 7 ता तले लिखिली 100 सिंबल को 5 थर 1 2 3 4 5 ता माने एटा हे गला 70500 आ जेहेतु मते 7 लिखिबार थिला मु 1 सिंबल को 7 थर लिखिदेली तो ये जो पूरा संख्याटा एटा कौन हो गला ना 70507 मिसरीय प्रणाली रे मिसरीय पद्धति रे लिखिबाटा। तो आम ए 2 नंबर क्वेश्चन करवा तो 2 नंबर क्वेश्चन रे कौन देछि ना ऑलरेडी बही रे संकेतटा दे देछि आमको ताकू संख्यार लिखबार अच्छे जे आम ताकू कौन लिखा तो देख ये जो प्रथम ये जो 2टा सिंबल देछि ये सिंबल को आम कहा व्यवहार करे आम जाचे 100 तो जेहेतु 2टा सिंबल देछि आम ताकू 100 जुक्त 100 बोली लिखा आउ ये जो सिंबल गुड़ाक उल्टा यू भाया एगुड़ाक 10 तो गणित केतटा सिंबल देछि ना 1 2 3 4 5 6 7 ता माने एटा हे गला 70 तापरे आमे जानिचे ये जो गोटे गोटे गार ये 1 पई तो 3टा गार पुणी एठी 3टा गार ता माने 3 3 6 पई तो 6 तो आमे जदि ताकू लिखिबा केमती लिखिबा ना 100 जुक्त 100 केते 276 डबल आई क्वेश्चन ने कौन देछि ना ये जो सिंबलटा देछि ये सिंबलटा आम क्या व्यवहार करुचे 1000 पई तो ये सिंबलटा जेहेतु 4 थर लिखिछि यार अर्थ है 4000 तापर जो 7 भाया जोटा सिंबलटा लिखिछि सेटा कहा यूज करुचे आम 100 पई और से सिंबलटा केते थर देछि 3 थर तो सेटा है 300 तापरे बड़रू आम गणी गणी चलिबा देख ये जो उल्टा यू भाया देछि एटा कहा देछि ना 10 पई तो 2टा जेहेतु देछि 20 तापरे सिंगल गार 2टा देछि गार 2टा देछि माने 2 ताले पूरा संख्याटा केते मिसई दियो 4320 और 2 4322 आम एटा को करके देखिदेले। एबे आमे देखिबा मिसरीय संख्या प्रणाली विविधता एवं आधार विषय धारणा तार अर्थ पिला माने कौन आमे प्रथमे जो पद्धतिटा को पढ़िले से आधार थिला 10 आधार 10 माने कौन थिला ना प्रथम मार्गदर्शी संख्या थिला 1
द्वितीय मार्गदर्शी संख्या थिला 10, तृतीय मार्गदर्शी संख्या थिला 100, चतुर्थ मार्गदर्शी संख्या थिला 1000। तो एगुड़ा को जदि आम टे भलसे देखा, एकटा थिला 10 ର ଘାତ 0, 10 ହେଲା 10 ର ଘାତ 1, 100ଟା ହେଲା 10 ର ଘାତ 2 ଆଉ 1000 ହେଲା 10 ର ଘାତ 3। ତ ଏମିତି 10 ର ଘାତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଥିଲା 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ବହିରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି କରିବା ଯୋଉଟା 5 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ। ତା ମାନେ ଆମେ ଆଧାରକୁ 10 ନ ରଖିକି 5 ରଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ତ ଆମର 1, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ 10 ବଦଳରେ 5 ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିଗଲା ନା 5, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 5 ର ଘାତ 1। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ତୃତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ପାଇବା ନା 5ରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଗୁଣିବା ଉତ୍ତର ଆସିବ 25। ତ 25କୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା 5ର ବର୍ଗ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଏଇଠି 5 ଟିକିଆ 5ଟା ଘର ଦେଇଛି, ତା ମାନେ ଆମର ତୃତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା କେତେ 25। ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ସେମିତି କେତେ ବାହାରିବ ନା ଚତୁର୍ଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 25ରେ ଆଉ 5ଟେ ଗୁଣିବା, ତ ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ ନା 125। ତ 125 ହେଲା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା 5 5 ଗୁଣା ହେଇ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟାର ଆଧାର ହେଲା 5। ତ ୟା ପାଇଁ ପୁଣି ଆମେ ସଂକେତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା 1 ପାଇଁ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। 1 ମାନେ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ 5ର ଘାତ ହେଲା 0। ତା ପର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ନା 5ର ଘାତ 1, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ 5। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତୃତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାହାର ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ଷଡ଼ଭୁଜର ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯାହାର 6ଟି ବାହୁ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ ମାନେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, 5ର ଘାତ 3 ଆମର। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ବକ୍ରରେଖାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆଉ ତା ପରର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ଚାଲ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 143କୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିଟା ଶିଖିଲେ ସେଇଥିରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତ କେମିତି ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 143କୁ ଆମେ କେଉଁ ଆଧାର ରୂପରେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ 5 ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିଖିଲେ ସେଥିରେ 143ର ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 125। 125 ସହିତ ଆଉ କେତେ ମିଶିଲେ 143 ହେବ ନା 18। 18କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ନା 5 ଯୁକ୍ତ 5 ଯୁକ୍ତ 5 ଯୁକ୍ତ 3କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1 ଯୁକ୍ତ 1 ଯୁକ୍ତ 1। ତ ଆମେ ଏଇ 5 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁତକ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 125 ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ସିମ୍ବଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା 125 ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୃତ୍ତର ସିମ୍ବଲ ଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଲା 125କୁ ବୁଝେଇଲା। ତାପରେ 5 ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଦେବା, କାରଣ 5 3 ଥର ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ 3ଟା ବର୍ଗଚିତ୍ରର ସିମ୍ବଲ ଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା 1 ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ମାନେ କେଉଁ ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ଯେହେତୁ 3ଟା 1 ଅଛି ଆମେ 3ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଚିତ୍ର କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଲା 5 ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି 143ର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜେ କରି ଦେଖ ଦେଇଛି ତାକୁ କରିବା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ 5କୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିଲେ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି ସହଜ ହେବ ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପୁରା ସବୁତକ ସିମ୍ବଲ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 15। 15କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ 15 କହିଲେ 5 ଯୁକ୍ତ 5 ଯୁକ୍ତ 5। ଆମେ ଏଠି କାହିଁକି 5 5 5 ମିଶେଇଲେ 10 ଯୁକ୍ତ 5 କାହିଁକି କଲେନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା 5 ଆଧାରକୁ ଦେଇକି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ 5 ଆଧାରରେ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଆସେ ନା 1 5 25 125 625। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 5କୁ 3 ଥର ମିଶେଇଲେ
तो 5 ପାଇଁ सिंबल कौन ना गोटे वर्गचित्र ताहले 15 ପାଇଁ आमे तीनटा वर्गचित्र करिबा तीनटा वर्गचित्र अछि तार माने एटा हला 15 नेक्स्ट क्वेश्चन देछि केते 50 50 को आमे केमती करिबा ना 25 युक्त 25 आको आमे एमती लिखि परिबा 25 युक्त 25 तो 25 ପାଇଁ सिंबल कौन गोटे षडभुज सेथि ପାଇଁ आमे दीटा षडभुजर चित्र करदबा एटार अर्थ हला एठी 50 लेखा हेछि नेक्स्ट क्वेश्चन देछि 137 तो 137 को केमती भांगिबा ना 137 रो पाख आधार टिके से 125 तो प्रथम लिखिबा 125 125 रे केते मिसिले 137 ना 12 तो 12 को आमे केमती लिखिबा आ तो 10 युक्त 2 लिखि परिबानी 5 युक्त 5 युक्त 1 युक्त 1 सेथि पई 125 रो सिंबल कोन ना गोटे वृत्त तो आग गोटे वृत्त लिखिबा तापरे 5 पई गोटे वर्गचित्र करिबा आ गोटे 5 पई आ गोटे वर्गचित्र करिबा तापरे 1 पई गोटे त्रिभुज आ गोटे त्रिभुज तो एई जो सिंबलटा मु कहली एटा हला 137 रो प्रेजेंटेशन तापर क्वेश्चन देछि 293 तो 293 को हमें केमती लिखिबा ना देखो 293 से 125 को आधार करिबा कहीं ना 125 रो बड़ संख्याटा 625 जोटा बहुत बड़ हो जिवो सेति पई 125 को हमें दुई थर लिखिदबा तो केते हो जिवो ना 125 युक्त 125 ये केवल हो गले 250 आउ केते दरकार ना 43 दरकार 43 पई पुणी गोटे 25 लिखिदबा तापरे गोटे 5 पुणी आउ गोटे 5 हो गला 10 आउ केते दरकार ना आउ 3 दरकार 3 पई 1 युक्त 1 युक्त 1 तो सबु बेले मने रखुथिबो जेते बेले भांगुथिबो एमती केवल 5 25 125 625 एई उपाय रे ताको बड़रू सान क्रमे भांगी भांगी चलिबो तापर केमती लिखिबा ना 125 पई आमे को सिंबल जानिचे 125 पई आमे गोटे कोन करि दबा वृत्त तापर पुणी गोटे वृत्त 25 पई कोन ना गोटे षडभुज सरिला 5 पई कोन ना गोटे वर्गचित्र आ गोटे वर्गचित्र तापर तीनटा एक अछंती सेति पई तीनटा त्रिभुज तो एटा हमर हे गला कहार प्रेजेंटेशन 293 रो लास्ट क्वेश्चन देछि कोन 651 651 को केमती लिखिबा ना 651 समान केते एटा 125 रे भांगीबानी एटा तो 625 ठू बड़ ना तो 625 तापरे 625 रे केते मिसिबो एबे गोटे 25 आ गोटे 25 मिसी गेले 650 तापरे गोटे 1 तो हमको सुविधा हैला भांगीबा पे एटा तो 625 में हमें केते लिखिबा ना गोटे वक्र रेखाटे तापरे 25 पई गोटे षडभुज तापरे 1 पई गोटे त्रिभुज तो एटा हे गला हमर कहार प्रेजेंटेशन ना 651 को आमे 5 आधार विशिष्ट संख्या रे परिणत करी लिखिले नेक्स्ट क्वेश्चन देछि 2 नंबर रे सेही संख्या गुड़िक मध्यरे एपरी कौनसी संख्या अछि कि जहाकू 5 आधार विशिष्ट प्रणाली रे परिप्रकाश करा जाई परिबो नाही जदि हाँ ताहले काहींकी जदि ना ताहले काहींकी नुह तो पिला माने क्वेश्चन रे पचारि छि कि आमे एई जो प्रश्न गुडाक देइथिले जहाकू समाधान कले जेमति कि 15 50 137 293 651 एई जो संख्या गुडाक अछि एई मानक मध्यरे एमिति किछि संख्या अछि कि आउ भी किछि संख्या अछि कि जो संख्या गुडाकू आमे 5 आधार विशिष्ट प्रणाली रे परिप्रकाश करि परिबा नाही नाही सेमति केबे भी हबनी काहे कि ना आमे 5 रो घात जेते बढ़ई बढ़ई चलिबा 5 रो घात 0 बेले उत्तर आसीबो 1 5 रो घात 1 बेले उत्तर आसीबो 5 5 रो घात 2 बेले उत्तर आसीबो 25 5 रो घात 3 बेले उत्तर आसीबो 125 सेमती आमे 5 रो घात 10 जदि करबा गोटे किछि उत्तर आसीबो 5 रो घात 50 कले भी गोटे उत्तर आसीबो तो आमे जेडे बड़ संख्या नबा आमे ताकू 5 आधार विशिष्ट संख्या रे परिणत करि देई परिबा बा 5 आधार विशिष्ट कोनोसी संख्या रो जोगफल रूपे प्रकाश करि परिबा सेथि पई
केबे भी एमिति कौनसी संख्या आसीबो नाही जो गोटाको आमे पांच आधार विशिष्ट प्रणाली रे प्रकाश करि परिबा नाही सबु बेले आमे करि परिबा ताले उत्तर को लिखिबा केमती तो आमे एमती लिखिबा ना एपरि कौनसी संख्या नाही कारण आधार 5 ର घात असीम पर्यंत होई परिबो तेणु आमे जे कौनसी संख्या को एही मार्गदर्शी संख्या गुड़िकर समूह रूपे प्रकाश करि परिबा एबे आमे 3 नंबर क्वेश्चन करिबा 3 नंबर क्वेश्चन रे देइची गोटिए 7 आधार विशिष्ट संख्या प्रणाली रे मार्गदर्शी संख्या गुड़िक स्थिर कर साधारणतः एन आधार विशिष्ट संख्या पद्धतिर मार्गदर्शी संख्या गुड़िक केते हेबो स्थिर कर तो आमे ऑलरेडी 10 आधार विशिष्ट आउ 5 आधार विशिष्ट मार्गदर्शी संख्या गुड़िक विषय रे पढ़ी सारिले नै सेथिपई जदि हमको 7 आधार विशिष्ट संख्या विषय रे पचारुची आमे केमती करिबा ना आमे जानिचे सब बेले प्रथम मार्गदर्शी संख्याटी केते 1 जहाँ को आमे लिखि परिबा 7 ର घात 0 ताले द्वितीय मार्गदर्शी संख्याटी केते हबो ना 7 ର घात 1 माने केते 7 तृतीय मार्गदर्शी संख्याटी केते हबो ना 7 ର घात 2 ता माने 7 सत्ता 49 चतुर्थ मार्गदर्शी संख्याटी केते हबो ना 7 ର घात 3 7 ର घात 3 हेले केते आसीबो 343 सेमती पंचम मार्गदर्शी संख्याटी केते हबो ना 7 ର घात 4 समान 2401 सेमती ता पर मार्गदर्शी संख्याटी केते हबो 7 ର घात 5 एटा उत्तर बाहर कर दबो 7 ର घात 6 तो एमती चलिबो एगुडा कहला कोन 7 आधार विशिष्ट संख्या प्रणाली रो मार्गदर्शी संख्या तापर गोटे क्वेश्चन देछि साधारणतः एन आधार विशिष्ट संख्या पद्धतिर मार्गदर्शी संख्या गुड़िक केते हेबो स्थिर कर जदि आधार एन ताहले तार मार्गदर्शी संख्या गुड़िक कौन हम प्रथमे आमे नबा एन रो घात नबा 0 एन रो घात 0 नेले उत्तर केते आसीबो ना 1 आसीबो एटा हला हमर प्रथम मार्गदर्शी संख्या तापर एन रो घात नबा 1 उत्तर केते आसीबो सही एन तापर कौन नबा ना तृतीय मार्गदर्शी संख्या हला एन रो घात 2 तापर मार्गदर्शी संख्याटी केते एन रो घात 3 तापर एन रो घात 4 तो आमे ई मार्गदर्शी संख्या गुड़िक केमिति बाहर करूचे ना गोटे संख्या को आधार रूपे नौचे ताकू सेही संख्या सहित गुणी 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 चलुचे ता माने कौन एन रो घात 0 तापर एन घात 1 एन गुणन एन जोटा को आमे कहूचे केते एन स्क्वायर बोली कहूचे तापर एन स्क्वायर सहित आ गोटे एन गुणी दौचे बाहर जाउची एन रो घात 3 पुणी एन रो घात 3 सहित आ गोटे एन गुणी दौचे बाहर जाउची एन रो घात 4 तो यही प्रक्रिया को व्यवहार करिकी आमे जेकोसी आधार विशिष्ट मार्गदर्शी संख्या गुड़े को स्थिर करि परिबा तो एबे आमे देखिबा मिसरीय संख्या प्रणाली रे केमती जोग करा जाउची तो एठी गोटे बहिर उदाहरण मु देइची देखिबा तो एठी एमती दुईटा संख्या लेखा हेची एटा हला प्रथम संख्या एटा हला द्वितीय संख्या ए दुईटी संख्या को हमको जोग करिबा पई पड़िबो तो केमती आमे जोग करिबा ना प्रथमे देखिबा केतोटी ए जो यू उल्टा यू भलिया सिंबल अछि केतोटी अछि तो आमे गणिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आमे जानिचे ए यू भलिया मु एठी तुमे जानिबा पई तळे सिंबल देई दीची जो उल्टा यू भलिया 10टा सिंबल मिसिले कौन हुए ना गोटे एमती सिंबल आमे व्यवहार करे सेथि पई ए 10टी यू को उल्टा यू को आमे न लिखिकी कौन लिखिदबा ना 10टा पई जो सिंबलटा अछि ता माने एई सिंबल को आमे गोटिए करी लिखिदेले तापर कौन करिबा आ केतोटी एमती सिंबल बंची गला 1 2 3 4 5 तो ताको आमे 5 थर लिखिबा बस ए पूरा सबु बड़ संख्यार काम सरीगला तापर आसीबा ए सिंगल गारो केतेटा अछि तो गण सेमती 10टा अछि कि नहीं गण तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये 10टा सिंगल गार पाई आमे को संकेत को व्यवहार करूचे ना गोटे 10 पई जो संख्याटा ए उल्टा यू भलिया सिंबल को व्यवहार करूचे
ସେଥିପାଇଁ ଏ 10ଟା ଗାର ମୁଁ ନ ଲେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଓଲଟା ୟୁ ଭଳିଆ ସିମ୍ବଲଟେ ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ କେତେଟା ରହିଗଲା ନା ଏ ଗାର ରହିଗଲା କେତେଟା 5ଟା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମିଶରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି। ଏବେ ଗୋଟେ ନିଜେ କରି ଦେଖ ଦେଇଛି, ତାକୁ କରିକି ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି 1 ନମ୍ବର ଆଇରେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା, ୟାକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ, ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ମିଶାଇବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟର ଯେଉଁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା କେତେଟା ସଂକେତ ଅଛି ଦେଖ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା 9ଟା ସଂକେତ ଅଛି। ତ ଆମେ ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ ବି ସେଇ 9ଟା ହିଁ ଲେଖିବା। ତ ୟାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା, ଆଗ ଏଇଟାକୁ ଗଣିବା। ଇଏ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ତ ଦେଖ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଏକା ଭଳିଆ ସଂକେତ 11ଟି ଅଛି, ତ ଏମିତି ଆମେ କେତେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇ ଦେବା ନା 10ଟିକି ମିଶାଇବା। ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟି ଏକା ଭଳିଆ ସଂକେତ ମିଶିଗଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ନା ଏଇଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ତଳକୁ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଭଳିଆ 10ଟି ଚିହ୍ନ ମିଶିଗଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ଆଗରୁ ଅଛି କେତୋଟି ନା 9ଟି ଅଛି। 9ଟି ତା ସହିତ ଗୋଟେ 10ଟି ମିଶିଗଲା, ଆଉ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ନା 10ଟି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଦେଖିବା, এইটা ହେଲା এইଥିରୁ 10ଟି ସିମ୍ବଲ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏଇ ସିମ୍ବଲରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତା 9ଟି ସିମ୍ବଲ ଅଛି, ତାହେଲେ 10ଟି ହେଲା କେମିତି ନା ଏଇ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଥିରୁ 10ଟି ସିମ୍ବଲ ମିଶିକି କେଉଁ ସିମ୍ବଲରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ସିମ୍ବଲରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା 10ର ଘାତ 3 ଏଇଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏବେ 10ର ଘାତ 3 କେତୋଟି ହେଇଗଲା ନା 10ଟି ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ନା 10ର ଘାତ 4। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ 10ର ଘାତ 4 ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ରୂପେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସବୁ ମିଶିଗଲା ପରେ କେଉଁ ସଂକେତ ହେଇଗଲା ନା 10ର ଘାତ 4 ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକେତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କାହାକୁ ମିଶାଇବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏତକ ମିଶାଇ ଦେଇଛେ। ଓକେ, ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା କେଉଁଟା ନା ଏଇ ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ତ ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ଲେଖିବା। ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗିଲ ଗାର ଏଥିରୁ ଗଣିବା କେତେଟା ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8, ଏଇଠି 10ଟା ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ 10ଟା ସିମ୍ବଲ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ସିମ୍ବଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଓଲଟା ୟୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ ଗାର କେତେଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ନା 1 2 3 4 5। ତ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 1 2 3 4 5। ତ এইটা ହେଇଗଲା ଆମ ଉତ୍ତର। ତ ଡବଲ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏମିତି 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ଏ 2ଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ମିଶାଇବା, ପ୍ରଥମେ ଏ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଗଣିବା। ଛୋଟ କେତେଟା ଦେଇଛି ନା 6ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ 6ଟି ଗାରକୁ ଲେଖିଦେବା, କାହିଁକି ନା ଯଦି 10ଟି ଥାନ୍ତା ଆମେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତ ଯେହେତୁ ଏ 6ଟି ଅଛି ଆମେ 6ଟି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଗଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକେତଟି ଅଛି କେତୋଟି ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ତ 10ଟି ହେଇଗଲା। ଏଇ ସଂକେତ 10ଟି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଳେଇବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ଗୋଟେ 7 ଭଳିଆ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲଟା। ତ এইটা ହେଲା ଗୋଟେ, ଆଉ ରହିଗଲା କେତେଟା ନା ଏମିତି 2ଟା ରହିଗଲା। ତ ଯେଉଁ 2ଟା ରହିଗଲା ତା ପାଇଁ ଆମେ 2ଟା ସିମ୍ବଲ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ 10ଟା ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟା ଇଏ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଳେଇଛି।
तो तापई आम कौ सिंबल व्यवहार करवा ना एमती सिंबलटा व्यवहार करदेले आउ रहिला ए गोटे ए गोटाक जेहेतु रहिला ताकू आम सेमती ही लिखिदबा। तो आमर उत्तर कौन आसिला तो ये जो उत्तरटा आसिला एटा हला आमर प्रथम संख्या आ द्वितीय संख्या को मिसेला परे तार जोगफल। तो 2 नंबर क्वेश्चन देछि 10 आधार विशिष्ट संख्या तो आम करदेले एबे देछि ए जो 5 आधार विशिष्ट प्रणाली रे ए संख्या दीटा को मिसेइबा। तो प्रथम संख्या हैला एटा द्वितीय संख्या हमर एटा ताको केमती मिसेवा चलो देखिबा। तो देख मु याको एठी लिखि देछि। तो प्रथमे आमे छोटरू गणी गणी जिबा। तो त्रिभुज केतोटी अछि त्रिभुज एठी अछि दुईटी एठी अछि दुईटी तो चारोटी त्रिभुज होउची। जदि पांचोटी त्रिभुज हेई थांता आमे तार परवर्ती मार्गदर्शी संख्या को जाई थांते किंतु जेहेतु चारोटी त्रिभुज होउची आमे सेमती चारोटी त्रिभुजर संकेत ही करिबा। तापरे कौन गणिबा ना वर्गचित्र केतोटी होउची ना गोटे दीटा तीनटा। तो आमे सेथि पई तीनटा वर्गचित्रर संकेत करिबा। तापरे जो षडभुज केतोटी अछि तीनोटी तो ताको आमे लिखिले तीनोटी। तो षडभुज तीनोटी परे आमे वृत्त गणिबा। वृत्त केतोटी अछि 1 2 3 4 तो चारोटी वृत्त आमे कले। तो जदि कौनसी संख्या पांचोटी थांता आमे तार परवर्ती मार्गदर्शी संख्या को जाई थांते जेहेतु पांचोटी कौनसी भी संकेत नाही सेथिपई एटा हमर उत्तर आसीगला। एबे आमे देखिबा जदि गोटे मार्गदर्शी संख्या को आमे 10 द्वारा गुणिबा तो 10 रो सिंबल कौन एटा हला 10 रो सिंबल 10 द्वारा गुणिबा ताहले कौन ताधरे परिवर्तन होची। तो आई क्वेश्चन देची ए सिंबल गुणन 10 तो आमे जानिचे ए जो सिंबलटा अछि एटा हला 10 को सूचौची। तो या सहित जदि आउ गोटे सेही सिंबल को गुणिबा ता माने आमे कहा सहित केते को गुणुचे ना 10 गुणन 10 10 को 10 रे गुणिले केते 100 तो 100 पई आमे को सिंबल को व्यवहार करूचे ना ए सिंबल को। तो आमे एठू जानिले कौन ना जेते बड़े गोटे सिंबल को आमे 10 सहित गुणुचे सी तार परवर्ती मार्गदर्शी संख्या रे परिणत हो जाउची। सेमती डबल ए क्वेश्चन कौन देछि एटा गुणन 10 तो ए जो सिंबलटा केते ना 100 को जदि आमे 10 सहित गुणिबा तो केते परिणत हबो 1000 तो 1000 सिंबल कोउटा एटा हला 1000 सिंबल। ता माने आमे ए केस रे भी देखिले सेमती होउची तार परवर्ती मार्गदर्शी संख्या को सेटा परिणत हो जाउची। तो एबे जदि 1000 को 10 रे गुणिबा कौन हबो ना जदि ट्रिपल ए क्वेश्चन जेते बळे आमे 1000 को 1000 सिंबल केमती से सिंबलटा को आमे करले 1000 सिंबल को जेते बळे आमे 10 रो सिंबल ले गुणिले तो उत्तर केते आसीबो ना 1000 गुणन 10 समान केते 10000 आ 10000 पे आमे को सिंबल को व्यवहार करूचे एमती गोटे सिंबल को व्यवहार करूचे। तो एइतुर आमे कौन जानिले ना पुणी गोटिए मार्गदर्शी संख्या को जेते बळे आमे 10 सहित गुणुचे सेटा तार परवर्ती मार्गदर्शी संख्या हो जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन देची जेकोसी मार्गदर्शी संख्या को 10 रो वर्ग द्वारा गुणन कले कौन पाइबा निम्नलिखित गुणन कार्य संपादन कर। तो ये 4टा क्वेश्चन देची तो चले आमे गोटी गोटी करी समाधान करी देखिबा। ताहले प्रथमे आमे कौन लिखिबा ना मिसरीय संख्या प्रणाली रे प्रत्येक मार्गदर्शी संख्या 10 रो घात अटे। जेकोसी मार्गदर्शी संख्या को 10 रो वर्ग द्वारा गुणन कले एहार घात रे 2 वृद्धि होइथाय एवं आमे गुणन करुथिबा मार्गदर्शी संख्यार 2टी परवर्ती क्रम रे थिबा मार्गदर्शी संख्या को आमे पाई थाउ। तो उदाहरण ने कि आमे बुझी परिबा जदि आमे आई क्वेश्चन को सॉल्व करिबा एटार मूल्य केते 10 आउ ए संकेतर मूल्य केते 100 माने कोन से 10 रो वर्ग तो जेते बेले आमे ए दीटा संख्या को गुणुचे उत्तर केते आसुची 1000 रो संकेत हैला एटा। तो आमे कोन पाइले ना 10 सहित जेते बेले आमे
ଶହେ କୁ ଗୁଣିଦେଲେ ଦୁଇଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ 10 10ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ଏ ସିମ୍ବଲଟି ବା ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଏଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ଉତ୍ତର ରୂପେ ପାଇଲେ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି, ଯଦି ଆମେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ 10ର ବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା ତ ଘାତରେ 2 ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ଗୁଣନ କରୁଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଟି ପରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି ଆମେ ସେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଉତ୍ତର ରୂପେ ପାଇବା। ତ ଆମେ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବେ ଡବଲ୍ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଡବଲ୍ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସିମ୍ବଲକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣୁଛେ ଏ ପ୍ରତି ସିମ୍ବଲର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 100। ତ 100କୁ 100 ଗୁଣି ହେଇଗଲା ପରେ ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ 10,000। 10,000ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳି ଚିହ୍ନଟି ତା ମାନେ 100ର ଠିକ୍ ଦୁଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିହ୍ନଟି ଆମେ ପାଇଲେ। ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏଇଟା ହେଲା 1,000ର ସିମ୍ବଲ। 1,000କୁ ଆମେ 100 ସହିତ ଗୁଣୁଛେ ତ କେତେ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ନା 1,00,000। 1,00,000ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୋକ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ 1,000ର ଦୁଇଟି କ୍ରମ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇ ଚିହ୍ନଟି। ତ ଆଇଭି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେମିତି ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ ଚିହ୍ନକୁ 100ରେ ଗୁଣିଲେ ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା କାହାର 10,000ର। ତ 10,000କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 100ରେ ଗୁଣିଦେଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 10,00,000। 10,00,000 ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ସଂକେତଟା ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10ର ବର୍ଗ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରୁଛେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସଂକେତଟି ଅଛି ସେଇ ସଂକେତଟି ଆମେ ଉତ୍ତର ରୂପେ ପାଉଛେ। ତ ଏବେ ପୁଣି 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଚାଲ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 10କୁ 1,00,000 ସହିତ ଗୁଣିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ 10କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1,00,000 ସହିତ ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 10,00,000। ତ 10,00,000ର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂକେତ ହେଲା ଏଇଟା। ତ ସେମିତି 100କୁ 1,000ରେ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଯଦି 100କୁ 1,000ରେ ଗୁଣିବା ଉତ୍ତର ଆସିଲା 1,00,000 ଯାହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂକେତ ହେଲା ଏଇଟା। ପୁଣି 1,000କୁ 1,000ରେ ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ 10,00,000। ପୁଣି ସେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂକେତ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି 10,000କୁ 10,00,000 ସହିତ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ 10,000ରେ 1ରେ 4ଟା ଶୂନ, 10,00,000ରେ 1ରେ 6ଟା ଶୂନ, ତ ଉତ୍ତର ଆସିଲା 1ରେ 10ଟା ଶୂନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 10ର ଘାତ 10। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଥିଲା ବା ବଡ଼ ସଂକେତଟି ଥିଲା 10ର ଘାତ 7 ଯାହାର ସିମ୍ବଲ ଥିଲା ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା 10ର ଘାତ 10 ତ ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖାଲି 10ର ଘାତ 10 ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଯେକୌଣସି କାହାକୁ ଗୁଣୁଛେ ନା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣୁଛେ ବା ସଂକେତକୁ ଗୁଣୁଛେ ଉତ୍ତର ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ବା ସଂକେତ ହିଁ ଆସୁଛି। ହେଲା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂକେତକୁ ଆମେ ଗୁଣୁଛେ ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂକେତ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 10ରେ ଆମେ ଗୁଣିଲେ ଏଇଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିଲେ। କ'ଣ ଶିଖିଲେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝାଉଛି। ମନେକର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି 10 ଯୁକ୍ତ 5 ଗୁଣନ 3। ତ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ହେଲା 15 ଗୁଣନ 3 ମାନେ 45। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନିୟମଟେ ଥାଏ। କ'ଣ ନିୟମକୁ କୁହନ୍ତି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା 10 ଗୁଣନ 3 ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 3 ସହିତ ଗୁଣିଲେ ଯୁକ୍ତ 5 ଗୁଣନ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 3 ସହିତ ଗୁଣିଲେ ତ କେତେ ଆସିବ ନା 30 ଯୁକ୍ତ 15 ସମାନ 45। ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟିକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ 10 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା ବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକେତଟି ଦେଇଛି ଏଇଟା କାହାକୁ ସୂଚାଉଛି ନା 100 ଯୁକ୍ତ 100 ସମାନ କେତେ 200। 200 ସହିତ ମୁଁ ଗୁଣୁଛି କାହାକୁ ନା 10କୁ। ତ ଉତ୍ତର ମୋର କେତେ ଆସିବ 2000। ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସଂକେତରେ ଲେଖିବି କେମିତି ଲେଖିବି ଏଇଠି 1000 ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକେତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ 2 ଥର ଲେଖିଦେଲି ତ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଉତ୍ତର। ତ ଏବେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ଦେଖିବା ସେଇ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କି ନାହିଁ।
तो जेहेतु एटा 100 पाई तो मु ताकू जदि बंटन नियम रे परिवर्तन करी 100 गुणन 10 जुक्त 100 गुणन 10 ता माने 100 गुणन 10 केते हे जीवो एटा को जदि आम लिखा यार मूल्य हो गला 1000 जुक्त यार मूल्य हो गला 1000 तो दुईटा जाक मिसिगले 2000 तो 2000 मु पुणी यही सिंबल को व्यवहार करी परिबी। तो आम ये जानिले जे ये जो मिसरीय संख्या पद्धति रे एटा बंटन नियम मध्य पालन करुछि। तो एठी गुणन प्रक्रिया को लेकिन दुईटा क्वेश्चन देछि आई आउ डबल आई केते नंबर पेज रे देछि एटा 68 नंबर पेज रे देछि। तो एटा को चलो समाधान करके देखिबा। तो प्रथमे ये जो आई क्वेश्चन देछि एटा केते लेखा हिची पिला माने टिके पढिलो देख ये जो सिंबलटा 5 थर होइची एटा तो 100 पई आमे व्यवहार करूचे तो 100 को 5 थर लेखा हिची माने 500 एटा 10 पई 2 थर लेखा हिची माने 20 और एटा 1 को 2 थर लेखा हिची माने 2 आमे जानि देले 522 लेखा हिची ताकू गुणिबार अछि कहा सहित 10 सहित हमको गुणिबार अछि। तो आमे एठी बंटन नियम प्रयोग करिकि गुणिबा ताहले मु याकू एमथि लिखि देबी एटा हला 500 गुणन 10 जुक्त 200 सॉरी 10 दुईटी 10 माने 20 गुणन 10 तापरे 2 गुणन 10 मुझे एमती बंटन नियम प्रयोग करके लिखिदेली। तापरे आमे जानिचे जेतेबेले आमे गुणे 10 सहित सेटा कौन हुए ना परवर्ती मार्गदर्शी संख्या को बा संकेत को परिवर्तित हो जाए। तो एटा जदि 100 संकेत यार परवर्ती मार्गदर्शी संकेत कोटा ना 1000 संकेत कोटा आम एमती जानिचे एटा हला 1000 संकेत ताहले एई संकेत रु 5टी संकेत आसीबो आमे लिखिदेले 1000 पई जो संकेतटी व्यवहार करा जाए तार 5टी संकेत को लिखिदेले पुणी जुक्त चिन्ह दबा आउ जुक्त दबा दरकार नहीं ता पाखरे तो लिखिदेले भी चलिबो। एइटा कहा पे आमे व्यवहार करूचे 10 पई तो 10 को जेतेबेले आमे ता परवर्ती माने 10 सहित गुणिबा तार परवर्ती मार्गदर्शी संख्या पाइबा सेति पई 10 रो परवर्ती मार्गदर्शी संख्यार संकेत कोउटा ना ए जो 7 भलिया जोटा अछि एइटा को केते थर आमे लिखिबा ना जेहेतु 2 थर अछि आमे 2 थर लिखिबा। 1 रो परवर्ती मार्गदर्शी संख्या कोउटा ना 10 भलिया एटा तो एइटा को भी हम 2 थर लिखिबा काहे ना एइटा 2 थर अछि। तर हमर फाइनल उत्तर कोन आसी गला ना देख एइटा आसला हमर फाइनल आंसर। तो एको आमे लिखिबा कोन ना आमे जानिचे यार अर्थ हला 5000 यार अर्थ हला 200 यार अर्थ हला 20 तो हमर उत्तर आसिला 5220 एटा हला हमर आंसर आ आमे ताकू ई पद्धति रे लिखिदेले। डबल आई क्वेश्चन देछि देख ए जोटा आम सिंबलटा व्यवहार करछे कहा पई ना 1000 पई आउ ए जो सिंबलटा व्यवहार करछे कहा पई 10 पई ता माने से 1010 सहित आमको 10 गुणिया को देछि आमे जानिचे गुणी देले उत्तर केते आसीबो 10100 आसीबो हेले आमे ताको मिसरीय प्रणाली रे करबा केमती करबा ना प्रथमे बंटन नियम पकेबा ता माने कोन एई जो संख्याटा 1000 देछि ताकू गुणिबा 10 सहित जोड़ा को मैं गुणी की लिखि देछि जुक्त ये जो 10 रो सिंबल देछि ताकू गुणिबा पुणी 10 सहित मुझे सेकेंड रे ताकू लिखि देछि। पुणी आउ थरे कहूची जेतेबेले गोटे मार्गदर्शी संख्या को आमे 10 द्वारा गुणन करूचे सी तार परवर्ती मार्गदर्शी संकेत को पळाए तो 1000 रो जदि एई संकेतटा तार परवर्ती संकेत हैला एटा जोड़ा हैला 10000 तो एबे एइटा परिवर्तन हो गला 10000 रे आउ एइटा 10 को 10 रे गुण देले 100 तो एई दुईटा को जुक्त चिन्ह देके लिखिबा दरकार नहीं तो आमे ताको डायरेक्ट लिखि दे परिबा ताहले उत्तर केते हैला ना एइटा तो हैला 10000 आउ यार मूल्य हैला केते 100 तो दुईटा जाको मिसई देले उत्तर आसी गला 10100 आमे संख्या रे भी गुणी की सही उत्तर पाइछे। तो एइटा थिला मिसरीय संख्या गुडे को गणना करिवार सबुटु बढ़िया पद्धति। एबे आमे अबाकस विषय रे पढ़िबा
आगुरी आम देखिले जे रोमान संख्या प्रणाली रे जो बड़ बड़ संख्या गुड़ाक लिखा और हिसाब करवा केते कष्टकर थिला आम जानिले। तेणु प्राय एकादश शताब्दी लोक मैंने गोटे नुआ उपाय खोजिले आ गोटे जंत्रटे बाहर कले जो जंत्र ना कौन आबाकस। तो मु तुम मानक ये गोटे आबाकस चित्रटे देखी देख। तो ये जो देखुच शेष जो गोटी ये जो लाइनटा अच्छी यहाँ है एकक घर, ता पूर्वर जोटा अच्छी सेटा है दशक, ता पूर्वटा है शतक, एटा सहस्र बा हजार, ता पूर्वटा है अयुत, एमती लक्ष नियुत, एमती ता पूर्व को चलिला डाहाण रु एकक घर स्टार्ट होगी। तो ये लिखा केमिति सुविधा हुए, मनकर मते एक लिखबार अच्छी मु ये जो एक नंबर मालीटा बा जो गोलीटा अच्छी ताकू एमती ऊपर को उठेकी रखी, यहाँ है एक। सेमती जदि दुई लिखबार थी मु ए दुई नंबर गोली को ऊपर को उठेबी ये रखी, यहाँ है दुई। जदि तीन लिखबार थी ए तीनोटी जाक एक दुई तीन ए तीनोटी जाक गोली की ऊपर को उठेबी तीन लिखी। आ जदि चारिटा जाक गोली की मु ऊपर को उठेदेली ताहले सेटा आमे लिखिबा कौन चारि। ताहले पाँच केमती लिखिबा ना पाँच लिखिबा पई ए चारिटा जाक गोली की तळकु तो नहीं आसीबा, हेले ऊपर जो गोलीटा अच्छी से गोली की एई जगह को नहीं आसीबा। तुम देखि पारुथिबो एठी गोटे लाइनटे अच्छी, ए लाइनटा को डिवाइडर लाइन कहा जाए। ए लाइन को जदि नहीं आसिले ऊपर गोलीटा को तो हो गला पाँच। तापरे ये 5 नंबर गोली को एठी रखिला परे जदि ए गोली को मु ऊपर को नेली 6 7 8 9 एमती लिखि लिखि चलिबा आमे। तो बही रे गोटे उदाहरण देइची 3426 ताको आमे केमती लिखिबा देख। 3426 कहिले एकक स्थान रे केते रहिबो ना 6 रहिबो, दशक स्थान रे 2, शतक स्थान रे 4 और हजार स्थान रे रहिबो 3। तो देख से मु कौन लिखी तो एकक स्थान रे जो 4 लिखी सॉरी 6 लिखी केमती ना 5 गोटी को मु तल को नहीं आसिली आउ ए गोटी को ऊपर को नहीं गली। तो 5 युक्त एटा हला 5 यार मूल्य हला 1। तो एकक स्थान रे रहीगला 6। तो दशक स्थान रे आमर केते रहिबा दरकार 2। तो दशक स्थान रे जेतेबेले मु दीटा गोली को लेकिन ऊपर को उठेदेली तो सेठी केते हो गला 2 1 आउ 1 मिसिकी केते हो गला 2। तो शतक घरे केते रहिया दरकार ना 4 रहिबा दरकार। तो शतक घरे माने गोटे गोलीर मूल्य हला 100। तो यहाँ है गोटे 100 आउ गोटे गोली 200 आउ गोटे गोली 300 एटा गोटे गोली 400। तो जेहेतु मु 4टी गोली रखीदेली तो 400 हो गला। आउ हजार घरे मते 3 दरकार से 1 2 3 3टा गोली के रखिली। तो एबे मु केते पाई गली ना 3 4 2 6। तो मु एबे आबाकस रे लिखी 3426। तो एइथिरु आमे जानिले जेते बेले मु हजार घरे 3टा गोली रखी दउची 1 2 आउ 3 तार मूल्य हो जाउची 1000 युक्त 1000 युक्त 1000 माने 3000। शतक घरे जेते बेले मु 4टा गोली रखी दउची 1 2 3 4 जेहेतु शतक घरे मु 4टा गोली रखिली तार मूल्य 4टा 100 सहित समान ता माने तार मूल्य केते 400। जेते बेले मु दशक घरे 2टा गोली रखिली तार मूल्य 10 युक्त 10 माने 20 सहित समान। आ एकक घरे मु 6टा 1 तो 6टा 1 तो रखिबा पई सिस्टम नाही गोटे 5 ए जो ऊपर लाइनटा गोटे गोलीर मूल्य 5 और तले गोटे गोलीर मूल्य 1। तो एकक घरे मु लिखिदेली केते 6। तो मोर टोटल मूल्य हो गला 3426। तो बही रे गोटे आबाकस रे मिश्रण करिया को देइची केते देइची ना 2907 सहित आमे आबाकस रे 43 मिसेइबा। तो केमती मिसेइबा चलो देखिबा। तो प्रथम आबाकस रे मु लिखिची 2907 केमिति ना एकक स्थान रे मु 7 देइची देख एटा हला 5 6 7। तो एकक घरे मु लिखिची 7। दशक घरे किछि नाही माने मु किछि भी माली की ऊपर को कि तल को नहीं। तो दशक घरे एबे केते लिखाई 0।
शतक घरे केते लिखा है देख ऊपर गोलीर मूल्य 5 आ तल गोली रे 4टा देछि ता माने 9। हजार घरे 2टा गोली रखी ताने मु प्रथम आबाकस रे 2907 को लिखिदेली। द्वितीय आबाकस रे 43 लिखी देख 1 2 3 3टा गोली उठे माने 3 लिखी एकक स्थान रे। दशक स्थान रे 1 2 3 4 तो 4टा गोली उठे माने मु 4 लिखी। तो टोटाल लिखी केते 43। एबे आमे जो मिसेइबा तो प्रथम आबाकस रे 7 आउ द्वितीय आबाकस रे 3 तो 7 3 जेतेबेले मिसी जाउची तो एकक घरे 10 तो रही पारिबनी तो एकक घरे मु केते रखिबी 0। तो देख ये तृतीय आबाकस को देख ये तृतीय आबाकस रे एकक घरे मु किछि भी गोली रखी नाही ता अर्थ मु एकक घरे केते रखिची 0। हेले एई जो 10 हेइथिला 0 सेना रखिदेली किंतु 10 दशक घरे 1 थिला आउ सेथिपाई मु तृतीय आबाकस आगुर केते थिला ना देख एठी 4 थिला तो ये जो 4 थिला 4 सहित जेतेबेले ये जो द्वितीय आबाकस रे 4 थिला 4 सहित जेतेबेले 1 मिसी गला 5 हे गला सेथिपाई मु तृतीय आबाकस रे 5 लिखिची। तापरे जो 9 थिला से 9 सेमती रहिला आउ हजार स्थान रे 2 थिला तो 2 रहिला। तो आबाकस रे आमे एमती मिसई दबा एटा एते इंपोर्टेंट नाही तम पई जदी आमे केबे तमे चाहिबो कमेंट रे लिखिबो मु आबाकस रे मिसाण फेडाण गुणन हरण रो पूरा डिटेल वीडियो कर देबी। तो एटा खाली जानि थाओ जे ए आबाकस पद्धति सहित केमिति स्थानीय मानर मूल्य अछि जेमती एकक घर संख्या तापरे दशक तापरे शह तापरे हजार तो आमे एबे भी ए स्थानीय मान को व्यवहार करूचे। तो एटा थिला आबाकस पद्धति। ताहले आमे जो पूरा मिसरीय संख्या प्रणाली पढ़ीदेले सेटा तो बहुत भल संख्या पद्धति थिला किंतु ताधरे किछटा कमी रही जाइथिला कौन ना जेमती से माने 10 रो घात 7 पर्यंत जो संख्या गुड़िक तारी पाई ही केवल संकेत बाहर करथिले। तो जदि 10 रो घात 7 माने कौन 1 कोटी तो जदि ता ठारू किछि बड़ संख्या को लिखिबा पई चाहुथिले बा व्यवहार करिया को चाहुथिले सेथिपाई कौनसी निर्दिष्ट संकेत नथिला। एबे आमे पृष्ठा 69 आउ 70 रे देथिबा निजे करी देखो करिबा। तो 1 नंबर देछि एपरि कौनसी संख्या अछि कि जहाको मिसरीय प्रणाली रे परिप्रकाश कले संकेत 10 थरे किंबा ताठारो अधिक थर आसी थाए काहे कि नुहे। तो आमे याको केमती करिबा जे उत्तर हला ना एपरि कौनसी संख्या नाही कारण मिसरीय संख्या प्रणाली 10 आधार विशिष्ट नियम अनुसार प्रत्येक मार्गदर्शी संख्या तार पूर्व मार्गदर्शी संख्यार 10 गुण अटे अर्थात गोटे मार्गदर्शी संख्यार 10टी समूह नेले यह स्वतः परवर्ती मार्गदर्शी संख्यार परिणत हो जाए। से देछि जे आमको 10 थरे किंबा ताठर अधिक थर आसी थाए कि नहीं आमे तो जानिचे जदि गोटे संख्या 10 थर आसिला 10 थर पर से ऑटोमेटिकली कौन हो ता परवर्ती मार्गदर्शी संख्यार परिणत हो से 10 थर आसबार किसी कारण ही ना अति बेसी 9 थर ही आसीपर। ओके एबे 2 नंबर क्वेश्चन को जिबा। 2 नंबर क्वेश्चन देछि 4 आधार विशिष्ट निजर एक संख्या प्रणाली सृष्टि कर एवं 1 रु 16 पर्यंत संख्या को लेख। तो आम आगु ऑलरेडी 10 आधार विशिष्ट और 5 आधार विशिष्ट संख्या प्रणाली लिखिदे। तो सेमती आमे जदि 4 आधार विशिष्ट संख्या प्रणाली लिखा ताहले कौन लिखा ना प्रथम मनकर मु 1 को नहीं गोटे वृत्त बोली नहीं तो 2 को 2टा वृत्त नेबी 3 को 3टा वृत्त हेले जेतेबेले मु 4 लिखिबी आउ वृत्त नहीं गोटे 4 पाई गोटे पर्टिकुलर संकेतटे व्यवहार करदेली त्रिभुज। तो सेमती जदि 5 लिखिली 5 रो अर्थ कौन 4 युक्त 1 तो 4 पाई त्रिभुज आउ 1 पाई 0। 6 माने कौन 4 युक्त 2 तो 4 पाई त्रिभुज 2 पाई 2टा वृत्त। तो एमती मु पूरा 16 पर्यंत सब संख्या को लिखि देछि ताको भल से टिके देखिदबो। 3 नंबर क्वेश्चन देछि आमे तैयारी करिथिबा 5 आधार विशिष्ट संख्या प्रणाली रे दिया जाइथिबा संख्या को 5 थर गुणिबा पई सरल नियमटी लेख। तो आमे आउ टिके पूर्वरु जो पढुथिले केमिति आमे गुणिबा तो जदि गोटे संख्या को मु
ପାଞ୍ଚ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 5ରେ ଗୁଣିବି ତ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଦେଖ। 5 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା 5ର ଘାତ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ଥର ଗୁଣନ କଲେ ଗୋଟିଏ ଘାତର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 5ରେ ଗୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବା। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବା ନା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସମସ୍ତ ସଂକେତକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା 5ରେ ଗୁଣିବା। ତା ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ସମସ୍ତ ସଂକେତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂକେତକୁ ଆମେ ଏକାଠି ଲେଖିଦେବା। ତ ଆମେ ପୁରା 3.3ର ସବୁ ଟପିକକୁ ଆଜି କଭର କଲେ। ସମସ୍ତ ଯେତେ ନିଜେ କରି ଦେଖ ଦେଇଛି ପେଜ୍ 61ରୁ 70 ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ 3.4 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ପରିପ୍ରକାଶ, ଯେଉଁଟା ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।